na kami din sa Kanto Ramen. That's my brother. So he's gonna libre me today. Kapit namin siya sa Pusok, sa Mustang Road. Well, ML Quezon Highway Road. Kapit sa Mustang, guys. It's the ramen, guys. Guys, this is gyoza. Pila, Nicole? 85. 85, 5 pieces. One And serve. this is the sauce. Guys, this is Tantan Men ramen. Oh my god. Ay, sorry. 149 in cold. And my brother also. Pita, dito pita ka. Guys, mag-video ta guys. I don't know how to use chopstick but I'll try. This is the gyoza. Taste test. Ano? Nagalit ko buyas. Parang nagkakaya na dapat ko buyas. I tried their shrimp tempura. It's good too. And this one is good as well. Look at the meat inside. It's good. Hindi ko ka ba mga chopstick pero mag-chopstick lang ko. But I'm gonna show you the taste test sa noodle, sa ramen. Taste test. Yan ang original. Hello? Dito dito ko mo magamit ko. Ito, anak. Ito, anak. Ano ba lang? But let's try. Ulam mo ito, ano ito? Saan ka? Hindi, Guys, nalang kay guys. Walang baru fruit. kan dikepalipan ko na sir. Diba na ko doon ni... Mana ganahan ka nito? Walang naka-oy sa Kani, na. kani. Kani ako ganahan ko kuha ni. Ano, meron na logo? The soup, the soup. Cooking nila. Oh my god. Mmm. 149 pesos Huge. per serving. Beef po nino. Hindi patong. Beef eh, no? Ako tikot na ba? Oh, mo ko di ba? Ibang nato na yung logo ko. Ika. Nakakita sa Guys, I just came home from Kanto Ramen with my brother. He came here and decided to treat me ramen. And ang ramen dito guys, like super barato jud siya. Like 100, I think ang pinakamahal na is 169 or 159 pesos. And lamit na jud kay siya. And I always wanted, or if maato kong mga kuanong god, ramen store, like dili kay ko mahilig og mag-try og laing flavor kay kung unsa kong naandan, for example,
miso flavor yan alang mo gyud siya kung kanon sa mga laing nga shop, but dire ganahan ko mo try og lahi nga variety, lahi nga flavor. So although nakatilaw na kog tantan men nga flavor sa laing nga shop, but this one is also good, guys. And they have different types of noodles, nipis nga color white, then naapoy baga-baga nga color yellow, then naasay baga-baga nga spicy red, so red ang noodles. So this time I did the yellow one. It's so good. And we had the gyoza. My brother said he paid only 400 pesos something plus, 400 plus, because he got 547 change. So that's all for today, guys. I hope you like my video and my vlog. Oh my god, wow, ano sa mga people sa akong Facebook. Well, it's okay. See ya, bye.